días Boston, salió el sol y el día empezó. Público latino, traemos la mejor información para que empieces el día sabiendo lo que necesitas. Por más de 50 años en el mundo Boston confías. La hora del café ya comenzó. Empieza tu día con nosotros. Alberto y el corillo bien activos. La hora del café en el mundo Boston. La hora del café ya comenzó. Empieza tu día con nosotros. Alberto y el corillo bien activos. La hora del café en el mundo Boston. Buenos días, amigos. Son las 7:02 de la mañana. Welcome to La Hora del Café. In 1 minute, when we come back, cuando regresemos, mira, tenemos de la película Haunted un regalito que nos traen desde New Orleans. Tenemos el encuentro, ahí está la película, pero más tardecito tenemos el encuentro de dos personas que no se conocían y que una le dice que la otra es su angelito o angelita en este caso, porque gracias a Dana-Farber Cancer Institute tenemos una señora, una paciente que va a conocer una miembro del equipo de Dana-Farber y yo creo que hasta vamos a llorar en el día de hoy. I think we're going to cry this morning, pero not because of the mayor of Revere, no. También tenemos el alcalde de Revere, maybe two, el alcalde Patrick Keefe en el estudio, co-hosting today. Thank you to the Jimmy Fund Radio Telethon brought to you by Arbella Insurance. All of that and more en un minuto, aquí en La Hora del Café. We'll be right back. Buenos días, Boston. Salió el sol y el día empezó. Público latino, traemos la mejor información para que empieces el día sabiendo lo que necesitas. Por más de 50 años en el mundo Boston confías. La hora del café ya comenzó. Empieza tu día con nosotros. Alberto y el corillo bien activos. La hora del café en el mundo Boston. La hora del café ya comenzó. Empieza tu día con nosotros. Alberto y el corillo bien activos. La hora del café en el mundo Boston. Buenos días, full house. Aquí en la hora, even Nati's in the house. Come here, Nati. Nati, our producer, is in the house también. Hi, Nati. Hola, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días, Albertico. Buenos días a todos nuestros integrantes de la mesa hoy. Claudia Correa, pues también por ahí. ¿Dónde Un está? saludito a Claudia. Claudia, venga para acá. Claudia, Venga. Claudia, haga un cameo appearance. Venga. You gotta do a little cameo. Acá, mírala allá, mira la cámara allá. Acá, venga, córrese para acá. Eso. Hey, new haircut. All right, 7:05 de la mañana. That's a great start en el día de hoy. Primero en comenzar, vamos a hacerle un share, un like a La Hora del Café. En el día de hoy tenemos a tres co-hosts. En el estudio tenemos el alcalde de Revere, Patrick Keefe, is in the house. Buenos días, Patrick. ¿Cómo está, alcalde Buenos días, Keefe? Alberto. Buenos días, Boston. Buenos días, Boston. Ya lo Buenos saben. días, Boston. Yes, he is the mayor of Revere, el alcalde de Revere, aquí en Massachusetts. Vamos a estar hablando de varias cosas que afectan a los residentes de Revere. So if you know somebody from Revere, share this, get them up, tell them the mayor's on. He's going to be talking about different issues. And shout out to Revere en Español. We are broadcasting also on Revere en Español. Right. You know Juan Carlos Ferrufino? Of course. Yes. Love him. So Juan Carlos Ferrufino and Revere en Español. Given the fact you're here, we're on Revere en Español. He was my second most famous neighbor next to you. Somos vecinos aquí en Revere, a Juan Carlos Ferrufino. Ok, so tenemos al alcalde de Revere y también tenemos a nuestra gran amiga Ludmila Svoboda. ¿Did I do it okay? Yes, perfect. Perfecto. Perfectamente. Okay, I think, mira, habla español. Ella es del Whittier Street Health Center y Dana-Farber, right? No Whittier, Dana-Farber. Dana-Farber, so Dana-Farber. Y antes de comenzar, ¿qué es lo que usted hace en Dana-Farber?
Yo soy enfermera. Ok. Y yo ayudo a pacientes a obtener tratamiento y pecho, y yo trabajo muy bien en la comunidad para ayudar a pacientes que buscan tratamiento. Ok, so para ponerlo en context, Dana-Farber Cancer Institute es la institución, quizás aquí en Boston, we don't even know how fortunate we are, la suerte que... Dana-Farber Cancer Institute es un instituto número 1, número 2, uno de los tops en el mundo entero. Número 4, ¿right? En el mundo entero, ¿ok? Entonces, lo que ellos hacen es, además de research, es tratan a pacientes con cáncer. Usted ayuda a navegar el sistema con personas de nuestra comunidad, y a su izquierda, por primera vez, está conociendo a nuestra amiga Marlene Arana, de Honduras, que su vida cambió hace como 2 años y medio, cuando te enteraste que tenías un tipo de cáncer, ¿sí o no? Sí. Cuéntame de ese proceso, porque después esta Angelita te entró a tu vida. Sí, increíble, increíble. En octubre del año pasado, el 22, me diagnosticaron con invasive ductal carcinoma. Quisiera saber decirlo en español. No, pero está bien, un cáncer, sí. Pero ese es el cáncer de seno. ¿Se escucha mejor? Sí. perfecto. Ok, ese es el cáncer de seno que me diagnosticaron a mí. Desde este momento mi vida ha cambiado, en verdad, en verdad. Ya. Entonces, es la primera vez que usted conoce a nuestra amiga aquí. ¿Y cómo te sientes conociéndola por primera vez? ¿Y por qué te sientes tan emocionada? Mira, Ludmila, como ya les he dicho, es mi angelito. Yo la vi por primera vez en persona hace como 10 minutos. Y la quisiera estar abrazando, pero se miraría un poco como raro, ¿no? Hey. Oh, my God. Yeah. So, quería decirle a ella. Dile. En persona, yes. Aquí en cámara, quiero decirle a Ludmila, thank you so much. Really, you made this process increíblemente fácil para mí. Ludmila entiende español también. Sí. ¿Sabe? And I'm so thankful. I'm really so thankful to you and Dana-Farber. So welcome. Everybody that gets you is a lucky, lucky individual. En verdad. And I get it, Marlene, es para mí es tan importante, esta amistad, Sí, sí. mi corazón más grande ahora. And I'm glad I was able to meet you, like I said, because it was a hard road. You know all about it. Y no vamos a entrar en todos los detalles, No. pero No fue fácil. no fue fácil. Yeah. Ludmila made it easier. So Ludmila, speaking a little bit about that, we have you here today courtesy of the Jimmy Fund Radio Telethon, brought to you by Arbella Insurance, Nesson, WEI, El Mundo Boston. Estas son las historias. These are the stories que ocurren en Dana-Farber. En el día de hoy tenemos la suerte que conoces a nuestra amiga aquí, pero esto pasa constantemente, diariamente en Dana-Farber, y por eso hay que apoyar al Jimmy Fund y con donaciones, porque uno nunca sabe cuándo le va a afectar. Tú nunca te ibas a imaginar lo que iba a ser el Jimmy Fund y todo lo que hacen en Dana-Farber. Jamás hubiera pensado Yeah. que sería recibiendo esta ayuda así. So, para recordar a las personas, el Radio Teletón es en August 29th and 30th, right? Yes. Yes, next month. Y van a estar llenos de historias así. Pero, ¿cómo tú te sientes hoy? ¿Emocionada? Emocionada, con tan, ¿cómo se dice? Pride. Orgullo. Orgullo. Y yo cada día yo puedo hacer este trabajo y hacer conexiones de corazón con pacientes de la comunidad. Y para mí es más importante trabajar en las comunidades para ayudar gente. Nuestro sistema es muy complicado de salud, ¿verdad? Definitivo. Y si una persona tiene cáncer, es muy complicado el sistema, y yo quiero ayudar poco a poco para hacer citas, para Pelear con los seguros. insurance. Yeah. Oh, that's the thing. Yeah. Pelear. So you pay, you fought for the insurance companies. Increíble. Yes. Y le pagaron la operación, todo. Yeah. Sí, porque se estaban rehusando. Okay.
se estaban rehusando a pagar el monto que tenían que pagar. Y Ludmila es una guerrera. Wow. Increíble. I fought so many emails and phone calls, and I Increíble. finally called the insurance company and found a clause that said they had to pay. Yeah. Yeah. And the guy said, no, we don't pay. And I said, well, let me read you something, the doctor. And I read, and he said, oh, okay, we pay. Wow. Que algo que yo no Eso es podía tu hacer. angelito. Ya, claro. No, definitivo. Wow. Definitivo. Excelente. Hizo la diferencia. Yeah. Qué buena historia. It has had a happy ending so far. And you look unbelievable, by the way. Thank you. Yes. I feel alive. Excelente. Increíble. Se acaba de sintonizar, por favor. Catherine Montero, let's do a shout out to some of our faithful listeners. Deborah Metro says, don't cry. Okay, I'm going to try not to cry. Claudia Hoyos from the city of De Lawrence. mayor's office in the city of Lawrence. Gladys Oliveros Eso, from the Gladys. mayor's office in Boston. Claudia's for the city, but the good thing about this show, Patrick, is we have listeners from all over, but a lot of the leaders in the community tune in to see what's going on. So we've got mayor's office in Lynn, Lawrence, Jared Nicholson will tune in every once in a while himself, as well as his staff. And I know Claudia is all the time, the other Claudia, both Claudias. Because today tenemos in the house al Alcalde de Revere, our Revere mayor, Patrick Keefe is here. Y vamos a hablar de some of the Revere issues. First of all, how proud are you to be the mayor of Revere? I'm extremely proud. Couldn't be happier. We have an unbelievable community. You know that because you are one of our residents, and Sí. You found Revere to be a great home. I love Revere. Me encanta Revere. When I moved in Revere, it was like almost all Italian. And now hemos visto una transformación. Colombians, Salvadorians, muy diverso, very diverse. Such an eclectic mix. We have a really whole community, people from all over the world. It's really unbelievable. So. Yeah. So vamos a estar hablando con Patrick Keefe Jr., alcalde interino de Revere. Él estará hablando de, we'll give a little preview. Revere Beach, what's going on in Revere, the good, the bad, and the ugly. And there's, It's the good, and the better. I like it. Mira, digo, no ugly, no ugly. Always a positive outlook, right? Okay, positive outlook. Mira, muy bueno, muy bueno. Siempre También positivo. Daycare providers. Sure. Hablamos de eso hace una semana. There's an ordinance that could die, or it's what do we call it, a project or an ordinance or a... There is an ordinance right now in the city council. That, Okay, que pudiera, pero se está muriendo. There's a march, una marcha, una protesta el 30 de julio. They were here. We're going to get into that in a little while. So a lot of information with regard to Revere and Revere High School. Sure. That has not gone away. We have that. No, it's still a work in progress, but certainly some things to talk Que about. afecta a nuestra comunidad. Ok, son las 7:04 de la mañana. We're going to be right back con el alcalde de Revere. Vamos a seguir hablando con ustedes. You guys are my co-hosts in a little while. Pero antes que nada, let's get to the news of the day. It's 7:15. Vamos a empezar con, what is the news of the day? The heat. The heat. Is there a heat advisory in Revere? Absolutely. We have just released cooling stations and putting all hands on effort to make sure that we're protecting our residents and travelers for this whole tourist weekend. Oh, yes, a lot of tourism. So in a little bit, you'll hear from, sorry, the pun, the horse's mouth, the cooling stations where you can get relief in here in the city of Revere. Okay, alerta. Como decía el alcalde de Revere, alerta por altas temperaturas. Hoy hace calor afuera y en nuestro café también caliente. Hoy la temperatura va a llegar a 94 grados. Sí, y se va a sentir aún más por la humedad. Es peligroso. Hay recomendaciones que vamos a decir. Probablemente lluvia por la tarde o por la noche con viento y condición de tormenta, pero por el día. Here are some of the tips and warnings for everybody across the state of Massachusetts. Okay, primero, beber agua, even if you're not thirsty. Drink water. Mira el alcalde's got his great little vision. Agua! And we haven't even gone to the hot questions yet. Okay, mantenerse hidratado, beber agua. También a los mascotas. Don't forget to give your pets water as well. Tratar de limitar su actividad al aire libre hasta que haga más frío, como en la mañana. Por favor, si se vayan a alimentar, usen cosas frías
refresco, frutas, ice cream is a great recommendation for today's slush. Richie's slush is great too. Richie's slush. Nunca deja a los niños o mascotas sobre los vehículos. Un protector solar, muy importante. Y pasar unas cuantas horas en aire acondicionado, a cool place. And here in Revere, where are some of the cooling places? We have a few of our neighborhood parks, as well as if we need to, we will open up our senior center as a cooling station for the next few days. And the senior center is where? It's on Winthrop Ave. Winthrop Avenue, centro de nuestros viejitos, I love them. Será con aire acondicionado aquí. All right. En otras noticias también. Y ya dijiste que pueden llamar al 211. Yes, and if any emergencies, call 911. Call 911. We also have our Board of Health and the Mayor's office we can help with anyway. But certainly if it's a dire emergency, 911 right away. Okay, si es una emergencia, no es. All right. Se espera que la histórica Convención Nacional de la Semana del NAACP, que llega a Boston, traiga muchos beneficios y conexiones a sus asistentes. Viene esta gran convención nacional haciendo historia acá en Boston. Es una convención nacional para hablar de temas afectando la diversidad de este gran país. El NAACP es una organización que siempre ha velado por los derechos de nuestra comunidad afroamericana durante los tiempos más difíciles de los Estados Unidos. Sí. Ayer, here is a question for everybody. Do you believe in UFOs? UFOs? No. UFOs? Of course. Of course. Yeah. Well, yesterday, if you watched the courts, 3 militantes retirados de la Fuerza Armada de los Estados Unidos testificaron en una audiencia de los fenómenos anormales no identificados, o los ovnis. Una subcomisión de la Cámara de Representantes convocó a la audiencia sobre los ovnis, ya que hay un creciente número de legisladores que piden que el gobierno sea más transparente sobre los fenómenos que no sean identificados. Muchos americanos de los Estados Unidos están profundamente interesados en este tema, recalcó uno de los legisladores, y eso se está hablando mucho, eso en NBC. They're all reporting on the House hearings with 3 retired military officers who are talking about their encounters. All right. And last but not least, and a little sad, Dana's restaurant in East Boston, right down the street, we always go there, is closing this weekend. Cierra nuestros amigos de Dana's después de 50 años, 50 years of serving waffles. Such a great breakfast. Yes, Se acabaron los desayunos del jefecito. Yeah, that's where I would go after the Dana's and Angela's. Angela's Café, exacto, down the Por street. eso se está lamentando. Sí. Sí. Dana's in Orient Heights, en la Saratoga Street in East Boston. Pero you know what? Vamos a visitarla hoy. Let's go after this. Okay, let's go and do a little review and do a little story for them. All right, and la película, ¿cómo que se llama? Haunted. La mansión encantada. La mansión encantada. La casa encantada. Con Donna, ahí está. Haunted Mansion, Disney's Haunted Mansion opens this weekend. It stars Rosario Dawson. You can get more information there. Aquí está el little preview de lo que tenemos que decir. Y gracias a ellos, Disney, ahí está Haunted Mansion, nos están mandando de nosotros, gracias al Chef Santos Buttermilk and Bourbon, unos beignets, right? Yeah, beignets. Beignets. Café Du Monde. Café Du Monde. Oh, you've been. Well, I have. New Orleans. New Orleans is unbelievable. Great cultural community. You get some unbelievable jazz festivals. I've been there a few times. The food and the people are amazing. Wow. And that comes from the mayor of Revere, Right. who's been down there. Go get some chicory coffee and some beignets at Café Du Monde. Where? This is Café Hora, right? Yeah, this is la hora del Well, they can café. come to the Hora Café. We can go to Café Du Monde. We'll Yeah, swap. there we go. We'll Yes, invite there we them go. here. ¿Cómo es? Ya están llenos. We don't have coffee, but We don't have coffee. No? Yeah, exactly. All right, amigos, son las 7:20, right on time, 7:20. That is the news of the day, las noticias del día de hoy. Vamos con nuestros invitados. So we have the mayor of Revere in the house, Patrick Keefe. I want to ask a few questions here locally. Mayor, a couple weeks ago, we had almost an entire show dedicated to daycare providers, child care providers, early child care providers. Los daycares en Revere, muchos son dueños, muchos son latinas que tienen esto, y hay una ordinancia en el estado. I'm going to briefly explain. Hay un límite de 10 personas, de 10. There's a limit of 10, right? 10, statewide. 10 children. Children. Correct. Yes, 10 children. They're trying to actually increase that. Están incrementarlo para 12 a nivel estatal. Pero aquí en Revere hay un problema. La ley acá local dice solamente 4. Here in Revere, different than the state, the limit is 4, which has caused
many local daycare providers, early daycare, to be technically not within the law. Técnicamente no están controlados. Now, the city no lo ha enforzado. We really haven't enforced. So it's been enforced kind of arbitrarily, right? You never know. At least you're always in danger if you're over that limit. And there's an ordinance sitting in the city council right now that's going to die. That's why there's going to be a protest. But you have a plan and you have a message. Well, the message is we want to make sure that parents can leave their kids in a safe facility, do it so that the city knows about it, and we can help make sure that we're protecting the families, but also allows them to have an affordable childcare option, because we know that that's a huge problem for parents that need to get to work and provide for their family. They're caught in the mix of do we just leave our kid home alone? Do we leave them with a relative, maybe unguided? So they need affordable childcare options, and by expanding the number, childcare providers, home-based childcare providers could do that and be able to provide it to a neighbor or a friend or someone in the area for a lot less expensively than it would be if you only had 4. So the truth is a lot of people are operating in the cover of dark. It just a lot like what we talked about with recent driver's license. People are just going to drive. They're still going to operate, and we want to make sure that we can add the ordinance in so that we can enforce it and make sure that we're protecting not only the child care provider but also the families that are trusting these people, and have some regulations in place so that we can go in and make sure that they have the safety procedures in place. And I felt that our city helped work with these groups to make sure that it was very amicable. The groups came with a very rational ordinance wants, and we came with our ideas, and it was presented to the city council. There were a few little adjustments that we did want to make. One of the most important to me was to make sure that these homes didn't have pools, and because pools can be very dangerous for children that don't know how to swim, and sometimes it's expensive to make sure that those pools are fenced in properly. Okay. That was really the only major change. Wow, I didn't know that. See, let me catch people up. So dice el alcalde de Revere, Patrick Keefe, que definitivamente él quiere que todos estos daycares estén con la ley y que se pueda subir ese límite, porque eso es lo que dice la ordinancia, trabajando con muchos grupos comunitarios, muchos son latinos, para cambiar eso. Habían unos cambiecitos como, por ejemplo, asegurarse que ninguno de los proveedores tenía una piscina, porque es muy caro cubrir la piscina, es un peligro, pero es el único cambio. So my question is, if that was the only thing is reasonable, why has this been such an issue, Mayor Keefe? ¿Por qué ha sido tan difícil subir de 4 a 10? Why is Revere the abnormality here, the aberration? I really don't. I can't comprehend it myself. It is in the hands of the city council right now, and they have the ability to really make this move a lot quicker and let it happen, and help guide this in this process. But unfortunately, it is sitting in committee, and it's not looking good. Okay, mira lo que dice el alcalde de Revere. Él no entiende. Él tampoco sabe por qué el concejal, el city council, no se ha movido más rápido con esto. Se va a morir en estos momentos. It's going to die there. If you know anything about local politics, it's not going to happen, right? At least this year. So se tiene que esperar hasta el próximo año. Y eso quiere decir que muchos de nuestros providers no van a estar dentro de la ley, porque Revere tiene ahora una plaza para poder hacerlo. So what is the solution for the community, those who want to see this happen? Call your city councilor, put pressure on them. What is the legal, ethical, and right mechanism to get this done? I'm always of compromise and making sure that you can have good dialogue with each other. So certainly not putting anyone on the defensive and making in an attacking manner. But call your city councilor, ask them to support this, ask them to make the challenge to put it in front of the council, and have them make a decision. It's going to be up to them and to be able to put their vote in place, and if they just choose not to support it, then that's fine. Just let everyone know so that they can kind of take the learnings and go back at another time. But to just let it sit there, in my opinion, is not the right thing to do. Mira, dice estamos hablando con el alcalde de Revere, Patrick Keefe, dice que él es uno que le gusta el compromise, el diálogo, que simplemente averigüe quién es su city councilor de su distrito,
tenga una conversación con él o ella, explíquele su posición y que ellos le expliquen a ellos para que ellos entiendan que hay personas con este punto de vista, porque el trabajo de ellos es escuchar al pueblo. Y si el pueblo no se hace escuchar, obviamente a veces van a votar por cosas que ustedes no están de acuerdo. En este caso parece algo simple, pero no es simple. We're not going to get into the whys of why people may or may not be voting for it. Everybody has a different opinion. I know that you can get into nitty gritty, but you coming here, we wanted to ask you, what is your, do you have as mayor, what's your advice, and what are your words regarding what are the next steps? As mentioned, the next steps is putting the pressure to ensure that it comes out of committee with the recommendation. That's what committees are for. They're meant to have open dialogue. They start off in the general council and then they go into committee. So it's usually a committee of 5, and to discuss it and have good dialogue, good feedback. There will be sometimes adjustments, and then bring it back to the committee of a whole, and then to vote on it as a whole. And that will either get the up or down, and it'll get a positive or negative decision. But ultimately, that's why businesses brought in front of the city to make sure that if you do have to have an ordinance change, or there are things that are going to happen, they get discussed, they get well discussed, and then they get brought to the committee of a whole. I think here's what we'll do. The mayor's here, el alcalde está acá. What we'll do is, La Hora del Café en el Mundo will ask each of the council their opinion, to give us their a quote. We'll invite them also to the show. You've you as the leader of the city kind of explain what it is. It's up to the city council. So we will do, as a public service, reach out to all the council members, love to put up their name and photo and kind of ask them where they stand on this, just so that the community knows who stands in which way. Agree? Sure. Is that absolutely? Yeah. Okay. And again, we respect everyone's decision. Yes. It's more about just being able to make the decision so people know which direction they need to head moving forward. Yeah. So, el alcalde, yeah. So I'm going to credit you for lighting a fire under us so that we can ask our city council, our beloved city council, what their position is on this, because this affects many people. Yeah. Many, many people. All right. Saluditos, Alberto. Saludos, greetings. And then I want to talk about Revere Beach before we go back to Dana-Farber, because there is great stuff going on this weekend. And I know you're chomping at the bit to invite everybody. Yeah. Oiga, saluditos por acá a Vanessa Cruz Weyman. Vanessa, Vane, good morning. Good morning, la autora de Bloom Me. Acá también a Lidia Maldonado. Lidia, ¡Feliz jueves! ¿De dónde? Que todo el mundo pongan ahí sus comentarios. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Porque me encanta saber, tener una idea de dónde nos están viendo. Si es Revere, Malden, Chelsea, Lawrence, where it is, Boston. Por favor. Vea, saludamos a Mili Ramos. Buenos días a todos en la hora del café. Stay cool. Mili Acá Ramos. también Ceci del Carmen. ¡Ceci! Ceci, our Channel 25 meteorologist. Eso, Ceci. Feliz jueves, mis amores, dice ella. Calor peligroso hoy, mañana y posiblemente el sábado también. A la vez, amenaza de tiempo severo esta tarde. Viento dañino, granizo y posibles tornados. Thank you, Ceci. Thank you for that official Channel 25 weather report here in La Hora del Café. Or not official, but... Okay, so what do we have? Well, mira, look what we got, guys. Boy. Okay, vamos a empezar con... Mayor, You're going to get the powdered sugar all over you. Yeah, what are these things called? Let's show What is them. that? Oh, Show at the camera. let's show the camera. Ay, ay, ay. There we go, with a little promo for the Haunted Oh, Mansion. mira. Rico. Are we eating these? Yeah, we can eat. Yeah, I yeah. can. Uy. We might need to invite Claudia because she, I catch her eating in the office all day. Ah. She's gonna stay healthy. Bueno, esta es la película que presenta Disney, la nueva película que lanza mañana, que se llama Haunted Mansion, o sea, la casa embrujada. Toma lugar en New Orleans, por eso tenemos, gracias a ellos, a Disney, los beignets que son típicos de esta zona. Esta película es de 2 horas, es calificada como PG-13 y es inspirada en una clásica atracción del parque de Disney y cuenta la historia de una madre y un hijo que llegan a mudarse a Nueva Orleans a una casa embrujada, así que todos invitados a verse esta película. Tiene actores conocidos. Mira, Danny DeVito, Rosario Dawson, Wilson, one of the Wilson brothers, right? Yeah, I forgot the name. Owen Wilson. There he is, Owen Wilson. So it's Haunted Mansion. Starts this weekend? This weekend?
Tomorrow. Y como se realiza en New Orleans, we have lo típico que comen en New Orleans. Pero cuidado, se quedan así, vea. No. That's actually Allie when she wakes up in the morning. That's Alexander. No. Parecidita. Pero Gracias. Haunted Mansion Sí, opens this queda weekend. igualita. No. Great transformation. Excelente. So, mira, Make-up. The Haunted Mansion comienza este fin de semana. Gracias a ellos y a Disney, we have this. So now a little gift for us. How was it? Good? So good. There's a little spice to it. Get that? A Yeah. little spice. It has a little I like kick it. to it. Yes. Yes. Pepper. Did you all try it? Oh, you got to try it. You have to try it. Claudia had two. Claudia, of course. Claudia, give me two. Digo, Claudia dijo, no, Claudia, save some for the rest of us. Claudio Correa is in the house. All right. Toda esta semana we're celebrating, we're reminding everybody of the Jimmy Fund Radio Telethon brought to you by Arbella Insurance. Y en el día de hoy, 7:32, what happened a little while ago, lo que pasó un ratico aquí, was very emotional. Gracias a Dana-Farber Cancer Institute, nuestro amigo. Estas dos señoritas que vemos acá, they have a history. La historia es que, Marlene was diagnosed with cancer hace less than a year ago. Sí, en Menos de un año. octubre 5. Octubre 5, algo nunca se te va a olvidar esa fecha. Nunca. Ya, con cáncer. Seleccionaste Dana-Farber Cancer Institute. ¿Por qué seleccionaste Dana-Farber? Son el número 1. Simplemente, número 1. Tuvimos que pelear con mi seguro porque no querían pagar por mi tratamiento en Dana-Farber, pero son número 1, por eso los elegí. A Dana-Farber. Sí. Y esta señorita aquí a su derecha, que Mi angelito. tu angelito te ayudó con todo ese proceso Sí. tan difícil. Sí. Y Nadie tiene que estar peleando por su salud. ya. Es en realidad algo muy insólito. Exacto. Bueno, y nuestra amiga Ludmila, Sí. ¿usted de dónde es? República Checa. Checas in the house. ¿Y dónde aprendió español? En Nueva York, en Guatemala, en México. So you know all the bad words then. She learned Spanish Tell in you? I can tell you. Is it okay? No. No. What is the movie rated? Haunches rated PG. PG. We're also rated PG-13. Don't call the FCC today, okay? Exactamente. Tenemos el alcalde por la culpa. Tenemos el alcalde acá de Revere. So cuéntanos, cuando se conocieron por teléfono, Sí. Sí. ¿por cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? Bueno, en realidad desde que me diagnosticaron hasta ahora. Wow. Seguimos. So habían hablado, y hoy en la hora del café, ustedes se conocieron por primera vez. Sí. Yo tengo vacaciones hoy Oh, y yo manejaste. manejé de Maine para What? esta mañana yo What? a las 3 en la mañana. What? Porque She drove from Maine at Yes. 3 in the morning to be on the Yes. show today. yes, for Marlene. Qué lindo. Es la verdad, porque es para mí como una enfermera de cáncer es muy importante que yo puedo ayudar pacientes para obtener el tratamiento y que necesita toda persona, si tiene dinero o no, si es blanca o negra o qué cosa, vive a Revere, vive a Newton. Para mí no es importante. Así Es es. muy importante que todas personas tienen este derecho. Wow, increíble. Sí, Ya. eso es importante. Ya. Cuéntanos un poquito de usted, señorita, de dónde eres, cómo llegó a Boston, su familia, cuántos niños, nietos, maybe. No. Por favor. Estoy muy joven. Exacto. Bueno, yo soy trabajadora social. Ajá. Trabajo con el Estado de aquí. Tengo 53 años, soy de Honduras, de la isla de Roatán. Sí, Lo tiene. visité. Ya fuiste a Roatán. Roatán, sí, Pero no para- me contaste, mujer. Yo no sé. No, ahora ustedes tienen que ir y get to know each other in person. Vamos a ir donde Dona's Café. Dona's Café, yeah. Dona's We're Café. gonna go to Eso, Dona's. hablar más. Yeah. Pero sí, en realidad, nací en Roatán. Estoy aquí desde el 1985.
Tengo 2 niños, una niña de 23 años, Vanessa. ¡Hi, baby! Vanessa, there we go. Ahí tenemos la familia. Yes. Ahí está mi nena. Y mi hijo Adrián, que tiene 15 años. Mi fabuloso esposo que dijo que no le importa si mis senos no están. ¡Un aplauso! ¡Eso! Just give a shout out to her husband who says, with or without breasts, I love you a lot. Yeah, he That's what he wants said, me yeah. here. Yeah. That's it. So, y eso fue la diferencia en realidad. Para mí, que yo estaba más preocupada de lo que pensaría mi familia, mi esposo. Y todos han aceptado esto. Dicen, te queremos a ti así, loquita. Te queremos a ti. Todos te queremos. Yeah. Todos, sí, me Qué dicen. bien. Todos te queremos. Con o sin senos, te queremos. Yeah. Qué bonita historia. Pero Me eso encanta. fue lo que hizo la diferencia para mí. La aceptación de mi familia, la aceptación de mi esposo Juan Luis. Perfecto. Pero es importante que tú compartas información porque como tú estás pasando por eso, miles y miles de mujeres, especialmente que tienen cáncer del seno, tienen todas esas preocupaciones y ansiedad. Sí. Y en realidad quiero decirle a mi gente hispana, ya sea hombres o mujeres, porque los hombres también padecen de cáncer de seno, aunque no lo crean, que no tengan pena, no tengan miedo, porque la detección temprana es la clave. Yo estoy aquí hoy porque actué rápidamente. Es la diferencia. Excelente. Bueno, estamos hablando con Marlene Arana, ella es de 53 de Roxbury, que fue diagnosticada con cáncer hace menos de un año y hoy por primera vez conoció a su angelita aquí. Me encanta este nombre, Ludmila, ¿verdad? Ludmila, que ella trabaja con el Dana-Farber y por primera vez se conocieron en el día de hoy y que mucho éxito, muchas felicitaciones porque Ludmila comienza sus vacaciones el día de hoy, vive en Maine, estaba en Maine y se levantó a las 3 de la mañana para estar acá con eso. Esa dedicación, qué bonito. Valió la pena, yo creo, valió la pena. Cada hora es un día tan horroroso. Yo soy muy, muy feliz. Ay, contenta. Contenta. Gracias. Qué bueno. Y gracias Dana-Farber, gracias a los amigos del Jimmy Fund, WEI, Nesson, and brought to you by Arbella Insurance, que eso va a ser, we'll have more of these stories, muchas de este tipo de historias que nos llenan de inspiración para apoyar a Dana-Farber, to support Dana-Farber, to support the Jimmy Fund, because that's how these stories come to light, con el apoyo. That's why we are number 1 in the region, number 4 globally, y se necesita ayuda. Those are what's called worthwhile causes, correct? 1,000%. 100%, dice el alcalde de Revere. Okay, I'm gonna come back to something very happy that's gonna fill a lot of us with a lot of happiness this weekend, happening in Revere Beach. Revere Beach has this incredible national event, I call it, right? International. Oh, excuse me, international. Love it. Revere Beach. Cuéntame, I'm going to let the mayor officially announce it. Yes. What is going to go on this weekend? This weekend we have our 19th International Sand Sculpting Festival on Revere Beach. Hey! Love it. Wow. It is a free event for all. We have sand sculptors from all over the world. 16 different sculptors will be performing. They're actually, if you go down there today, they're already working on their pieces and they'll be judged. Tomorrow, so they have their centerpiece, and of course, today they're working on their individual pieces. It's an unbelievable event. I actually believe, and these sculptors will tell you, the Revere Beach Sand Sculpting Festival is probably it's the grand crew for them. So they really are very proud to represent. It's one of the top 2 in the entire world. And so today they'll start the judging for their individual pieces, and then awards will start tomorrow. We have Blue Man Group coming, I love that. Blue Man Group in the house, yes. performing on the beach tomorrow for the first time ever. What time tomorrow? What time? 7:30 p.m. 7:30. I'm going to be there. It's a free show. Free show that Blue Man. Oh, we're going to blow this up tomorrow morning. I'm coming in all in blue. I'm going there too. Blue, yeah. I'm going to be, Blue Man. I'm going to come in
all in blue tomorrow. I'll come back tomorrow. There you go. Yeah. She's capable, y'all. Un free show de Blue Man Group, que es un espectáculo increíble. Mañana gratis en Revere. ¿A qué hora? Yeah. Right on the beach at 7:30. 7:30 mañana, y el fin de semana los sculptures, y el domingo when do we have the fireworks? The fireworks are at 9:15 or 9 p.m. on Saturday night. Saturday night fever. I'm gonna have to go with my white John Travolta suit. Well, it's also Alberto. It's also the theme of the event is Kong, so you could come. King Kong. I think I saw King Kong, you with the gorilla outfit at one point in the studio, Yes. and we expect you to come down in 95-degree heat with the King Kong full outfit. How about that? That's why I saw. Yo vi en Revere Beach the big. I already saw it. The King Kong sculpture. That's nice. So ese es el tema, King Kong, celebrando 90 años de la historia de King Kong. No sabe, son 90 años de esa película. En Revere Beach es la cita. That is our cita this weekend. Mañana, sábado y domingo, right there en Revere Beach. Así como ven esta playa, no la verán. Verán llena de esculturas y de el King Kong grande. ¿Cuánto medirá? Sí, yo lo vi. It's like 10 feet tall, right? It might be bigger. Yeah, más grande. The centerpiece is very large, and of course the rest of the structures are out. But if you do want more information, you can go on www.rbissf.com, or you can look at any of our Revere social media pages, Facebook, etc. It'll give you the full rundown of events. But starting Friday, there's going to be Beach Fit at 9 o'clock in the morning on the beach, and then it goes into King Kong stage. You're going to have live music starting at 12 p.m., 12 to 1. There'll be multiple groups throughout the weekend. So you'll have live music. Wow. You'll have the live show, obviously, I said at 7 p.m. or 7:30 on the beach. And the fireworks, which you can see from all over the greater Boston area, the firework display is truly amazing. And they put that out in a barge right out on Revere Beach, and you'll be able to see those from the towns north and south of us. Or you can obviously join and come into Revere, come frequent one of our restaurants, or all of Bianchi's Pizza. The line for Bianchi's is starting right now. It's probably made it to McClellan Highway. And then of course we have a huge gamut of food trucks, and there is a Samuel Adams sponsored beer garden that you can go and get an adult beverage if you choose. There it is. There's Alberto. Yeah, right there. And I think that's Godzilla. Con Godzilla. All right, so ya la invitación formal, the formal invitation from Mayor Patrick Keefe of Revere, aquí en la Hora del Café. Este fin de semana, su cita es en Revere Beach, donde va a haber mañana el show de Blue Man Group. El sábado por la noche va a haber un fuego artificiales que se va a ver por toda la región. Todo gratis. Ahí tenemos más clarito lo de King Kong. Ya esto es una competencia de escultura de arena internacional. I saw some of them are from the Netherlands, from France, de diferentes países, some of the sculptures, sculptors. They truly are. It is an international event. They truly are from all over the world. Revere is expecting between 500 and 750,000 people from pretty much yesterday until Sunday. Wow. Wow. That's good for the economy. Good for Revere. Yeah. Go Revere. Go. Revere is a special place. Really good. I love Revere. I'm very proud of Revere. Okay. Right on time at 7:44. We said call at 7:45 to remind us, our friends from Salem, right? The Summer Jam. Yes. Willow Jam. Salem Willow Jam. Salem Summer Jam. Good morning. Oh, look what it is. Good morning. How are you? I'm doing well. How are you? Oh, you look kind of familiar. I think you were in my seat last week when I wasn't here. I think so. It was a comfortable chair. JC Cruz in the house from the Salem Summer Jam, which Sunday, by the way. So Sunday. This Sunday, we've got to make it out there to Salem Willow Parks. Tell me, you're the team director of Boys and Girls Club. ¿Cuál es la invitación? También para los muchachos de Revere, Salem, todo. Una fiesta en Salem este domingo. Toda la comunidad. Cuéntame, ¿qué esperamos? Toda la comunidad de Massachusetts, nos encantaría que todos cojan el tiempo para venir a los Salem Willows y traigan a su familia, traigan a todos para tener un buen tiempo juntos. Tratamos de beneficiar the Salem Boys and Girls Club, the Greatest Salem. We're working really hard to give everybody a great show. We have some awesome performers. Tenemos una buena línea de
de invitados que van a estar en la tarima, que van a hacer un gran trabajo, mucha gente talentosa, al igual que vamos a tener muchas actividades para niños. Va a ser el lugar que no quieren perder para ese día. All right, so eso en Salem. Mira, aquí veo dos cosas Sí. of muy interés. Two things that just stick out to me about this summer sale. You're going to have a watermelon contest eating, es concurso de comer sandía. Okay. Sí, vamos a hacer eso. Y lo otro es, okay, what is this? Chow mein? Is it going to be chow mein sandwiches? Chow mein sandwiches? No. Oh no, that's right next door, but you can try them out. He knows what he's talking about. Salem That'll Willows be is right famous next for to us, those so- chow mein sandwiches. Other food places are going to be making good business that day, so we don't want to take away from any of them. So Beautiful. Yeah, because we Salem. welcome you to come out and try the food from the Salem Willows. We have a lot of great ice cream shop, Chinese food pizzerias. We just want to bring the community together. All Okay. of Boston together, all of Revere, all of Chelsea, all of Lynn. We want to see everybody out there having fun and enjoying themselves. I'm not going to challenge you to the watermelon contest, but I am going to challenge you. I'm going to challenge you to the water balloon fight. There's a water balloon. Hay pelea good de agua arm. de globo, eh? I have a good arm. I was a You better pitcher. be ready. I was a pitcher. Do you remember a guy named Nolan Ryan? He don't remember Nolan Ryan. Oh, you don't know Nolan Ryan? It's before his time. He knows Pedro My idol. Martinez. I don't know who that is. I'm not gonna lie. So this is Sunday, okay? We have the little flyer. We have everything. This is great. Another free event for the community. Right there. Say, I got all these flyers we've been giving around. You left them here in the office, and we've been giving them to everybody. Thank you. Alberto, were you Free really a tickets. pitcher? I was a pitcher of Little League, though. I know you were a coach. Actually, today, hold on, JC, because unless you have a Throwback Thursday photo, we have some Throwback Thursday photos of somebody here. Tenemos fotos del alcalde de hace años. Creo que- Who's that guy with a lot of hair? He looks the same. Who's that guy? Is that Kike Hernandez? No, Look at that guy. You see the legs down there? So you love baseball too, right? Love it. You love Yeah. baseball. And you like football. Right. We coached football and baseball and helped run these programs in Revere for a number of years. Yes. JC, there he is right there with some baseball. That's our Revere High School team right there. Go Revere. absolutely. Baseball, right? Yeah. Of course. Excellent photo. JC, so who else is going to be there with us on Sunday? ¿Quién más va a estar con nosotros en Salem? So we just found out we're gonna have a special guest. We're gonna have a dance hall artist called his name is Dynasty, the Prince of Dance Hall, who back in my day when I was young, he was a big artist. Yes. A lot of us used to listen to him. So he's gonna be there closing out the show. We're also gonna have Valentina's Entertainment, who's gonna be our big glow party host. They're gonna I know have them, yes. I know them very well. They got the 8-foot, robots, right? Robots, Yes. and all types of cool entertainers out there. Yes. Closing out the show with us. We're gonna have the Fly Kids, who's a dance team based out of Massachusetts. They've worked extremely hard. I'm honored to be, one of the founders of that the dance team, and they're gonna be on stage dancing. We're gonna have ITM from Lynn. That's another dance team who is incredibly talented. Nice. Big group of teens that are part of that group that come together to give great shows. We're also gonna have a lot of really great local artists who we want to give the opportunity to be on stage, and we want them to feel like we're supporting them in their journey, trying to make music and trying to make it in the industry. Well, I want to give a shout out to the Boys and Girls Club of Greater Salem. I know you got a lot of support from a lot of corporate partners like Eastern Bank, Salem 5, Rockland Trust, Institution for Savings, A&A Services, Highland Rental Group, a lot of folks, North Shore Bank, Planet Fitness, El Mundo Boston. De las 12, this starts at noon, right? De las 12 del día hasta las 8 de la noche, completamente gratis. You have to get tickets on SalemSummerJam.com. Is that what you have to do, Jay-Z? Yeah, that's right. You grab a ticket from SalemSummerJam.com. It's totally free. We just want to be able to scan you in, make sure that you're there with us, and we have some sort of information, if anything. Very good. So, Sunday, domingo, este domingo, July 30th, aquí Domingo. en Salem, Massachusetts. Wow. Mucha actividad para la allá. Mucha actividad. Jay-Z, thank you for checking in. Muchas gracias por la oportunidad. I'll see you Sunday at the Salem Summer Jam.
July 30th. All right, see you soon. So many. So this week we have so many things going on. We have the Salem Summer Jam. We've got the activities down Revere Beach. We also have the Puerto Rican Festival of Massachusetts happening at City Hall Plaza. So, we've got whole host. We've got Haunted. What's the movie? Haunted again? Haunted Mansion. Haunted Mansion. Disney's Haunted Mansion starring Rosario Dawson, Danny DeVito, Owen Wilson starts this weekend. It takes place in New Orleans, and look what we have. We have some. What are these things called? Beignets. Beignets. Okay. A little spicy beignet. They Spicy. are spicy. The spice. Yeah. And why do we get these from Haunted Mansion? Because it takes place in New Orleans. Yeah, no, it's a very, very typical food of New Orleans. Very famous. Cafe du Monde is one of the more iconic locations that everyone goes to. They get their cafe au lait and they get their beignet, and they can say, hey, we went to New Orleans and experienced that. You get some jambalaya and all of the other. But you know who sent this to us? This is Jay Santos, right? Right? Chef Santos? Yeah. No. It was a buttermilk and bourbon. Oh, okay. That's what it says here. All right. You sent him. You brought him. What's your name? Mariana. ¿Y dónde trabajas, Mariana? En Allied Marketing, representando a Disney. Oh, okay. Venga. Do these get us in the show? Ooh, I want one. Allied Marketing is in the house. Okay. Come over here. So you work with Megan Swan? I do. I know Megan Swan. So say hi to Megan. Hi, Megan. She's here. She made it. And she brought the beignets. Exactly. For the Haunted Mansion opens up this weekend. Disney's Haunted Mansion. Great. Yes. What is it? ¿Eh? Que lo digo en español. Haunted Mansion. That's right. This is a Spanish show. I forgot. La película de Disney, Haunted Mansion, comienza este fin de semana. Sorry. Yeah. This gringo got them all twisted. El alcalde Keith, pero gracias a Haunted Mansion comienza este fin de semana en los teatros acá. You know what I miss? The Revere movie theaters. Yes. We will bring it back. Yes. I've talked to, when we look at the future of Suffolk Downs, there's a lot of appetite to have a theater in that location. Right here. Right. Correct. I didn't know that. Yeah, obviously there's a lot of phases that are happening, and there's a lot of the community wants it, and I've spoken to the developers of Suffolk Downs, and they think that it's going to be a real possibility to get theater in there. So esto es una noticia importante, muy importante. Aquí teníamos antes los Revere Movie Theaters en Squire Road. Obviamente Amazon está ahí ahora, ¿verdad? Ya no hay el teatro famoso. I've saw, my whole childhood, vi todas las películas, Back to the Future, all the 80s and 90s, we would come to Revere to see these movies at the Revere Movie Theater. Ya no hay. Pero el alcalde Keith de Revere acaba de decir que aquí en Suffolk Downs, que es entre East Boston y Revere, que están desarrollando one of the largest development projects we've seen in our lifetime anyways. Oh, sure. Grande, inmenso, una pequeña ciudad, una mini ciudad, is going right here next to us. Y dice el alcalde que él habló con los developers y que hay una posibilidad que regrese de nuevo una sala de cine en Revere. Very good. That's good news. Keep working on that. You got my vote. You have my vote. If you bring back the movies. Revere. Is that all it took? That's all it took. Hey, I'm a movie guy, yes. I'm going to put a projector in my backyard for you. There we go. As long as you bring some beignets, right? Beignet, yes. And you know what, though? I would go see the Haunted Mansion. Tomorrow. La Casa Embrujada con Danny DeVito, Rosario Dawson, ella es latina. Yes. Owen Wilson, Danny DeVito, todo en esta película de Disney. Gracias a los amigos de Disney por traer nuestra comida esta mañana aquí en la Hora del Café. Albertico, muchas personas queriéndote saludar. Vamos a leer. We engage our audience. Mira, ya está conectada Maddie and they love it. So let's keep, yes, Maddie Alvarez. Maddie. You know Maddie. Maddie. Of course. También Romina Wilma. Romy. También, ¿quién está por acá? Steven Snyder. Oh, Steve Snyder from East Boston Neighborhood Health Center in the house. Hey, Steven. Y vea pues lo que nos dice Gladys Oliveros. Gladys. La mitad de mi corazón está en Revere y mi otra mitad en East Boston. Half her heart is in Revere, half her heart is in East Boston. Depending on where the food is, that's where she goes.
Right, Gladys? Yeah. Margarita Pérez, Ceci del Carmen, nuestra amiga Catherine Montero from Salem. Ay, sí, Yes, Catherine. from- Liliana Alvedaño. Mauricio Quiroga. Mauricio Quiroga. De acá de Oriente. Deb Metros, right? Sandcastle. Karina Hurgens, Vergara. ¿Quién es? Karina, ¿desde dónde estás conectada? Dinos. Millie Ramos is in the house. Carmen Enrique. I know who's not watching. us Lidia this morning. Maldonado. I know one guy who's Kiki Hernández of the Red Sox. poor Se nos fue Kiki Hernández de los Medias Rojas. Fue cambiado nuestro amigo puertorriqueño. Good guy. I liked him a lot. Pero ahora se va para los Dodgers, right? Yeah. Los cambiamos para Los Ángeles. Albertico. Sí. En la playa de Revere, yo quiero darle un saludito también a este personaje que yo me encontré la semana pasada en Revere. Mira. This happened in Revere? Sí, Okay. porque también en el área de la playa hay emoción y hay buena música. Me Let me encontré... see. Ahí me disculpa, pero él se pronuncia así, el gringuito que estaba poniendo música. Mire cómo... Con puro CD. Ahí está. Old school. Sí. CDs. Mira. Where? Esto es al lado de la heladería. Mira. The twist and shake. Yeah. Entonces ahí hay musiquita. Eso es lo que se vive en la playa. Mucha entretenimiento por la noche. Entonces un saludito para él. That is a little glimpse of Revere at night in the summer. Oh, it lights up. Yes, it lights up. Yeah. Yes. We've all been to Revere, lovely Revere. I love it. And we will be there this weekend. I just have to walk over. You can walk. Friday night, I'll be there. Saturday, tenemos el Festival Puertorriqueño. After the Puerto Rican Festival, I'm bringing some folks over to watch the fireworks. Very nice. Yeah. And hablando, before we go, Alex Cora, el manager de los Red Sox. We had an interview with him, a formal interview talking about Puerto Rican night, which we had. But then Alex and I remembered que nosotros tenemos una foto from 2005. So I have a photo with David Ortiz on the field, and I'm going to show it. And what we were talking about in this interview was, who knew? But I said that I knew, but I was just kidding. Well, let me put the interview and then I'll tell you. Let me see. Vamos a la entrevista. Sí, let's put the interview. All right, aquí para la hora del café en el mundo Boston. Alex, qué honor tener esta noche aquí puertorriqueña en nuestro Fenway Park. No, de verdad que es bien importante para nosotros y el trabajo que tú has hecho, el trabajo que mucha gente ha hecho en esta área se reconoce hoy y después se va a reconocer en la noche dominicana y yo creo que esto es un reflejo donde estamos en la sociedad, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar hace muchos años que en Fenway Park íbamos a celebrar las raíces latinas y lo estamos haciendo muchas veces aquí en Fenway y nos sentimos bien contentos que eso esté pasando. Claro, cuando tú llegaste, nos sentamos tú y yo ahí, primer día, y tú me dijiste que parte de tu compromiso era traer a los puertorriqueños aquí a Fenway como Pedro ha hecho con los dominicanos, etcétera. Yo creo que lo has logrado. Yo creo que sí, lo vimos este fin de semana cuando jugamos contra los Mets, muchas banderas puertorriqueñas, lo hemos visto a través de los años, desde el 18 en adelante, y tú lo ves alrededor de la ciudad. Siempre, obviamente, la comunidad dominicana ha sido bien apasionada con esta franquicia, pero poquito a poco la puertorriqueña se está montando en el tren de nosotros y me siento muy contento. Algo que yo le he dicho a Angélica y a mi familia, que poco a poco nos tenemos que seguir involucrando más con la sociedad, con la comunidad puertorriqueña aquí en Boston. Obviamente por cuestiones del trabajo y ir para Puerto Rico después se nos hace un poco difícil, pero eso es algo que siempre hemos querido hacer. Mira, en este momento yo voy a poner en pantalla una foto que estoy yo, está David Ortiz y estás tú, y la pizarra dice 20 de julio 2005. Tú estabas jugando aquí. David todavía no era la leyenda de hoy en día. Seguro. ¿Okay? Y yo puse, muchachos, escúchenme a mí y tú vas a ser el manager de Serie Mundial y tú vas a estar en el Salón de la Fama. ¿Adiviné o no? Adivinaste. De verdad que hemos aprendido mucho, David y yo, a través de los años en esta ciudad. Algo que la gente no entiende y mucha gente pensaba que iba a ser un reto porque la presión y las expectativas y todo eso, pero en las comunidades de nosotros, en los países de nosotros,
la presión y las expectativas son iguales o mucho mayores que las que hay aquí. Es béisbol 24/7, queremos que todo el mundo lo haga bien y yo creo que eso nos preparó para lo que nos trajo el futuro y traer más campeonatos aquí a la ciudad de Boston. Mírame a la cámara y dale un mensaje a tu comunidad puertorriqueña de Massachusetts. No, le doy gracias a la comunidad puertorriqueña aquí en Massachusetts. Sigamos hacia adelante, que a pesar de los obstáculos, yo creo que podemos seguir hacia adelante. A los niños, estudien, a los padres, sean buen ejemplo y sigan demostrando que sí se puede. Palabra de Alex Cora. Great message. Definitely. Great message from Alex Cora. So what I was saying is that when I put up that photo, I said, eso fue in 2005. And I said to him, I said, do you remember what I said? I said, boys, listen to me. If you listen to me, you will be in the Hall of Fame, Big Papi. And Alex, you'll be a manager in the big leagues and win a World Series. I bet. Yeah. And it happened. It happened. Increíble. It happened. We were talking about that. Bueno, amigos, 8 minutos. Right on time. Quiero darle gracias a todo el mundo. Quiero darle gracias a nuestros amigos de Disney, de Haunted Mansion, por traernos esta comidita en el día de hoy. Quiero darle gracias a Dana-Farber Cancer Institute. Shout out to Magnolia Contreras. Do we know Mags? You know Magnolia? Of course. Magnolia is my sister. She, No. well, not blood sister, but like my sister from like batallas, from like, you know, she's a Boston College graduate and our hero within Dana-Farber. I Cancer. work very closely with her. We love every day. Magnolia. I call her Mags, yeah. Amazing. Magnolia Contreras. Do you know her? No, I don't. Oh, you have to meet her. You have One to meet. day. You got to introduce I'm sure her. I will. Oh, una dominicana Oh, Yeah. okay. de Lynn, Massachusetts. Pura de Lynn, o sea, Lynn brought up everything, Boston College, Dominican. So shout out to Magnolia Contreras at Dana-Farber Cancer That's my Institute. alma mater too, by the way. What, Boston College? College, Me yeah. too. Your daughter too, right? hey. Your daughter went to BC? Yes. I saw that picture. You're Yes, the one yeah. that, yes. Triple Eagle right there. Yes, Boston College. Oiga, hablando de fotografías, yo tengo también otra fotico del alcalde. Mírela acá. Alcalde. Who's there? Who's that? That's Jacqueline Monteroso. Un saludo, Jackie. And what does she do? She is on the school committee. And Yes. She was just recently elected, and she's the first Hispanic woman to serve on a school committee. En el comité escolar. We have to invite Jackie aquí al programa, aquí en la Hora del Café, to make it official, because you're not official until you come to la Hora del Café. Aquí en East Boston. Bueno, ¿qué tú me quieres decir, Nati? Gracias porque vinieron desde Maine. Desde Maine. Yes, yes. De las 3 de la mañana. Que le diga. Muchas gracias. Una Yes. bendición. Yes, it was good. I'm so happy. Sí. Well, now it's 8 o'clock. Now we got to get to work. Now we get to real work, right? The rest of the day. Yep. Yes. So I want to thank everybody here. Mayor Keefe, thank you for stopping by. You know, you can stop by anytime you want. I would be remiss if I don't mention the fact that there is an election. Si hay elecciones este año en Revere y usted se está postulando, you kicked it off last week in Revere, right? With a good party. Huge party. Yeah, Huge it was party. really, really good. We had a good time on the beach. Yes. So you are running for mayor. You're up for. I am. And so it's September 19th. There is a preliminary, and I'm just empowering everyone to go out there and make your choice, you know, who you want to represent the city of Revere. And clearly, I'm going to ask for you to support me. But That's okay, yeah. I understand that, you know, we want to stay neutral on this station. No, but that's fine. You're a candidate. You are the mayor right now. I don't like intro. I said you are the mayor. You are the mayor. You are the mayor of Revere. And el 19 de septiembre hay una preliminaria aquí en Revere. So de nuevo, know your candidates. Conozcan sus candidatos. Ask him. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Cuál es tu posición? Are we going to have a Revere High School, alcalde? What are you doing about the situation sometimes that happens in Revere? A veces con los problemas con los muchachos que vienen and they cause some troubles en la playa. ¿Cuál es tu solución? Háganle la pregunta que él quiere responderle y el que mejor le responda las preguntas es con quien usted debe de votar. Y sin importar raza, sin importar edades, sin importar... Exactamente. Yes, exactamente. That's a very, very good point. So, call me anytime. Okay, that's another song. Call me. Remember that from 1980? Call me. Yeah. You're dating yourself. I am. Well, we're all over 30 here anyways. What are you talking about over there? Yeah. No hay chistecito hoy. ¿Qué te hiciste? Chiste, no. ¿Tú tienes uno? No, ¿Tú tienes tengo uno? ¿Tiene chiste? She likes to show what a joke. ¿Chiste? ¿No tienes chiste off the top? No. ¿A ti tiene uno? Ah, Me gusta no. reírme. Chistecito. Claudia, un chiste.
Es que la última vez me fue muy mal. Estaba de No, ustedes. No tenemos de un alcalde, de un político, de algo breve. No, buscamos uno. A joke. We always end up with like she likes to, but I love to too. But I've run out of them. I've done them all. I could do repeats again. Pero después everybody's like, you said that joke already. Oh, no, yo no sé ninguno. No, no hay problema. Mañana, Friday is fun Friday. We usually do it on Fridays. Oh. Oiga, vea pues este. I knew it. ¿Qué hace? ¿Qué hace un mudo? Un mudo es una persona que no habla. Ajá. ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Qué? Una mudanza. She got it. Claudia got it. Okay, well, now you gotta say it in English. Okay, ¿qué yo sé? I don't even get it in Spanish. I don't even understand it in Spanish. Muda, de mudanza. De mudar, de moverse. At least you like that. Yo tengo uno. Oh, she got it. ¿Cómo se le llama? Right, that's what you said. I don't get it in English. ¿Cómo se le llama a un café que va a la cárcel? Un café que va a la cárcel. A coffee that goes to jail. Café expreso. Café expreso. ¿Qué salió? Café. ¿Qué fue? Que estuvo en la cárcel. All right. ¿Y el suyo, jefecito? A ver. No, los míos son, tú sabes, acuérdate. Con el padre, el padre. Okay, la última. Hay un hombre que sale del doctor y le dice, doctor, ¿cómo estoy? Después de revisarlo, estás perfecto, estás bien de la salud. Pero por si acaso, pasa y cómprate y hazte una plaquita. Paso por aquí mañana para que me una placa. No, paso por el cementerio y cómprate una plaquita. Es un chiste cruel. That's a horrible one. Little dark. 8 y 7. Okay, I have one. I got one. ¿Tienes otro? Yes. Okay, entonces ahí va. This is more appropriate. Okay, este está más apropiado. And it's more for English and Spanish. I didn't do it in an appropriate joke, just a little bit more. Okay, so Big Papi se muere. No, Big Papi. No, Ay. Big Papi. Otra vez. Ya lo mató. Resucítalo. ¿Quién es alguien de los Yankees que ustedes conocen? Derek Jeter. Derek Jeter, okay. Derek Jeter. Cuando Derek Jeter se muere, right? Derek Jeter goes up to St. Peter's to see God after he passes away, right? Y llega y Dios le dice, tenemos una casa linda para ti. We have a beautiful house for you, Derek Jeter. Tenemos una casa lindísima para aquí. Y los llevan y es una mansión, a beautiful mansion for Derek Jeter con cosas de los Yankees, fotos de Babe Ruth, de Reggie Jackson, todo ahí lindísimo. Y después de una semana sale a caminar Derek Jeter, goes for a walk y ve una mansión triple, a mansion triple the size of his mansion, quadruple. Inmenso, con cosas de los Red Sox, 2004 Championship, de todo en la casa. Y Derek Jeter va a Dios and he says to God, Dios, no quiero sonar como estoy ingrato, I don't want to sound ungrateful, I love my house, me encanta mi casa, pero why does Big Papi, ¿por qué Big Papi tiene esa casa tan grande? Why does Big Papi have a big house than me? Y Dios se ríe, Dios laughs y dice, esa no es la casa de Big Papi, esa es mi casa. God is a Red Sox fan. Tengo el último. Oiga. Ustedes saben por qué no se puede discutir con un DJ. ¿Por DJ qué? es el que pone la música. Why? Porque vive cambiando de tema. That's a better one. All right. 8:09 de la mañana, amigos. Gracias, Mayor Keith. Gracias, Dana-Farber. Recuerden el Jimmy Fund Radio Telethon brought to you by Arbella Insurance next month, the 29th and 30th of August. Gracias a nuestros amigos de The Haunted Mansion Disney. Muchas gracias, Disney. Muchas gracias. Shout out to Allied Advertising. Claudio Correa, gracias por comerse como 4 de esos. Para no tener que regalar. You want a quick joke? Yes. Oh, hey, he's got that. Tiene un chiste. Chistes. Why is Cinderella so bad at soccer? ¿Por qué Cinderella no sirve del fútbol? Because she keeps running away from the ball. Se corre del ball. Ball en la fiesta. There we go. Taking down the house. Hey!
Eso está Amigos, esta ha sido la hora del café en el día de hoy. Mañana we'll be back tomorrow with more guests, more information. Freaky Friday. Get ready for the weekend. Y recordaremos, we'll remind everybody, great stuff to do during the weekend, like go to the movies to see Haunted Mansion, go to Revere, Friday, Saturday, or Sunday, go to the Puerto Rican Festival, el Festival puertorriqueño sábado y domingo, o the Salem y al torneo Willow Jam. deportivo. Y el torneo Que deportivo. empieza ya este domingo, ya es oficial. Vamos a tener la participación de Freder Villa como invitado para la musiquita. Recuerden, pues estaba pronosticado para el domingo pasado, pero por cuestiones del clima lo tuvimos que aplazar para este domingo. Pero vamos a estar allá en la Lopresti Park también para las personas que quieran hacer deporte. Todavía las inscripciones están abiertas. A las 10 de la mañana vamos a estar allá. Vamos a tener buena musiquita. Van a haber personas que van a tener su comidita y va a haber la presentación de los equipos participantes. Allá Y pues. el video el lunes en la hora del Y café. el video el lunes en la hora del café, por supuesto. Y eso. All right, with that, we've got to go. Bye. We're really bye. See you tomorrow. Bye-bye, See you. everybody. Bye. Bye. Bye.